नमस्कार मु सुभाशीष आपण सामने आज समस्ते जानी मु कहीं आज कही जे परीर पाई लाइव आसबी बोली। परी छोट झीटी दीर्घ 5 मास धरी जो खबर कागज रे ये संविधान रो ये गणतंत्र रो ये व्यवस्था रो जो भली भाव धजिया उड़िला मंत्री 4 मास परे तांकर से मर्माहत बोली भाषण शुणिले कागज पढ़ी सबुठ बड़ कष्ट लगिला जे परीर बापा माँ तार बड़ बापा आ पर्टिकुलाली मुझे गोटे ना मेंशन करुच्ची आज समस्ते लगी पड़ी सरपंच सौम्य रंजन प्रधान को अपराधी सजेवाई से नेता हुंतु आईनजीवी हुंतु बा गणमाध्यम प्रतिनिधि माने हुंतु सीधा कथा कहवा गले गणमाध्यम आज एते तलको खसी जाइचंती जे एभली परिस्थिति आज सृष्टि होईची जहा ना देखिले सही होउची ना देखिकी चुप रही होउची। जस्टिस फॉर सरोज तो मु आज नहीं से विषय मु कहि परिबिनी मु आज मो मूल टॉपिक रे रहूची एवं आज आपनक पाखरे मो पूरा तथ्य सहित आरंभ दिनरू घटनार प्रारंभरू जो जिनस हेची से जिनस को आपनक सामने रे थोइबी ए जिनस रे कौन हेची कहीं ये माने जो जो माने अच्छे आईनजीवी होती से तो मुझे आईनजीवी कहबी ना ये आईनजीवी कहबी ना से माने निजे निजे को प्रमाणित कर दौरान जे से माने आईनजीवी नुहंती से माने होचंती वर्षा जुआड़े छता सियाड़े से हिसाब से माने होचंती मुंड बिका जीवी। आज्ञा हाँ नहीं गोटे कथा ना मु काली भी कही आज भी कहूँ काली संतोष बाबू लाइव रे मुझे कही जे कौन सी बड़ वकिल गरीब लोकर केस को लड़ती नहीं। आज आपण सामने पूरा स्पष्ट भाव देखा जाउछि जल जल करी जे गरीब लोकर मार गोटे माता माँ आज कांदिकी बाली रे लोटी पड़ू थाए। आपण को आज मुझे गोटे प्रमाण देवी मो गुरु अशोक विश्वाल गोटे कविता थिला जे से दिन भी धनंजय चटर्जी कांदी कांदिकी कहूला पश्चिमबंगर घटना से दिन धनंजय चटर्जी कांदी कांदिकी कहूला आज्ञा मो बलात्कार करना मु बलात्कार करना मते फांसी दियो ना किंतु केही शुणिलेनी ताको फांसी दे देथिले। आज सेई सरोज हेई थाई पारे जदि तांकर नहीं केबे भी हेई नथिबो मु हेई थाई पारे कहिकिरी भी से निरीह पिलाटी ऊपर को केबे भी आंगुली उठेबी नाही। से धनंजय चटर्जी जो भाषण से जो शब्द शेष समय ता बेकर जिते मुहर जिते कला मुखा पिंधेकिरी ताकू जिते फांसी दिगला ता जीवन शेष शब्द थिला साहब मु किछि करी नाही मते छाड़ी दियो से शब्द काहारी कान रे पड़ी नथिला। आज समान घटना ओडिशार नयागढ़ रे देखागला से भी कांदी कांदी कहूछि जे सार मु किछि करिनी मु काहाकू मारिनी जो घटनाटी इठी आसिला
ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଯେଉଁ ଘଟଣାଟି ଆଜି ବି ଅଛି ଉଜ୍ଜୀବିତ ହୋଇକରି ଜୁଲାଇ 14 ତାରିଖରୁ ମୁଁ ତା'ର କିଛି ମାନେ ବିଶେଷ କରି ମୁଁ ରଖିଛି ମୋବାଇଲରେ, ଆଉ ଗୋଟେ ମୋବାଇଲରେ ମୁଁ ରଖିଛି ତା'ର ସବୁ ଘଟଣାକ୍ରମର ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ବାହାରିଥିବା ସବୁ ଚିତ୍ର ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ମୋବାଇଲରେ ଜଣେ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଡାକିଛି, ମୁଁ ସେ ମୋବାଇଲରେ ସବୁ ରଖିଛି, ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆଜି ପଢ଼ିବି। ଯେଉଁ ଦଲାଲ ମାନେ ଆଜି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଉଛନ୍ତି ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନ ଲାଗି, ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନ ଯେ ସରପଞ୍ଚ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁରେ ସଙ୍ଗୀନ ମାମଲା ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ବିଜେଡ଼ିର MLA ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଘଟଣାରେ କ'ଣ ହେଲା, ଜଣେ ମହିଳା ଆସିଲେ, ସେ ନିଜେ କହିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଚାକିରି ଦରକାର ଥିଲା ବୋଲି ସେ ମିଥ୍ୟା ବଳାତ୍କାରର FIR ଦେଇଥିଲେ। କେଉଁ ମହିଳା ଆଇନଜୀବୀ ବାହାରି ନଥିଲେ, କେଉଁ ମହିଳା ନେତ୍ରୀ ବାହାରି ନଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା ଏଠି ମହିଳାମାନେ ତ ନିଜକୁ ନିଜ ବଳାତ୍କାରୀ, ମାନେ ବଳାତ୍କାରୀ ନୁହେଁ ତ ବଳାତ୍କାରିତା ପୀଡ଼ିତାର ସଜେଇ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ସଜେଇବା କ'ଣ ଦରକାର ଅଛି? ତ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଜି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖାଉଛି। ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ପରୀ ଘଟଣା ଆସିଲା, ବାଦ ବିବାଦ ଭିତରେ SIT ତ ବହୁତ ପଛରେ ଆସିଲେ, ଇଏ ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରା ଆସିଲେ ବହୁତ ପଛରେ, ଏ ଗଣମାଧ୍ୟମ ବି ଶୋଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପଛପଟରେ ଉଖୁରିଆ ଚିଆଁ ମଡ଼ାଗଲା। ତ ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ଏ ଜିନିଷ ଆସିଲା, ଆମରଣ ଅନଶନ କରିଥିଲେ ଶାନ୍ତନୁ ଭାଇ ଆଉ ଭୁବନ ଭାଇ। ମୁଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖାଉଛି 29/10 ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ବୁଧବାର ଠାରୁ 2 ଯୁବକଙ୍କୁ ଆଜି ପୋଲିସ ଉଠାଇ ନେଇଛି। ଏ ଗୋଟେ ଘଟଣା ମୁଁ ପଢ଼ୁଛି ଯେଉଁଟା ପେପରରେ ବାହାରିଛି। ତ ସେଠି ପରୀ ନିଖୋଜ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଆସିଥିଲା, ଯାହାକୁ କି ସେ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଉଠାଇକି ଜବରଦସ୍ତି ସିଧାସଳଖ ନେଇଗଲେ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁଠି ନା ମେଡ଼ିକାଲକୁ। ସେ ଯେତେବେଳେ ନେଇଯାଇଥିଲେ ସେ ମେଡ଼ିକାଲରେ ବି ମାନେ ତାଙ୍କର ଆନ୍ଦୋଳନ ସରିନଥିଲା। ସେ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଏବଂ ତାପରେ ସେ ସମୟରେ ସେ ତାଙ୍କର ଆନ୍ଦୋଳନ ବି ଜାରି ରଖିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପରୀର ବାପା ଅଶୋକ କୁମାର ସାହୁ ତାଙ୍କର ଝିଅ ସହିତ ଯିଏ ଖେଳୁଥିଲେ, ସେ ଛୁଆଟିକୁ ବିଜୁ ବୋଲି ଯେଉଁ ପିଲାଟି ଥିଲା, ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଆପଣ ଶୁଣି ରଖନ୍ତୁ, ବିଜୁ ବୋଲି ଯେଉଁ ପିଲାଟି ଥିଲା, ସେ ପିଲାଟିକୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଗୋଟେ ପାଉଁରୁଟି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି, ହଁ ଏଠି ଆସିଛି, ଲେଖା ଆସିଛି ଅମୃତା ସ୍ନେହା ସାହୁ, ମାନେ ଆମର ପରୀର ଭଲ ନାଁ ହେଉଛି ଅମୃତା ସ୍ନେହା ସାହୁ। ତାର ଯେଉଁ ଘଟଣାରେ ଅଛି ଖେଳ ସାଙ୍ଗ ଯଦୁପୁରରେ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଇଛି, ତାର ନାଁ ସେ କହିଦେଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ, ତ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଗୋଟେ ପାଉଁରୁଟି ଦେଇକିରି କହିଥିଲେ, ସେ ସମୟରେ ପୁରା ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା ଯେ ତାର ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ବି ମାରିଥିଲେ, ପରୀର ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ମାରିଥିଲେ। ମୁଁ ଏ ଘଟଣା ସବୁ କହିସାରିଲା ପରେ ଯେଉଁ ମହିଳା ଆଇନଜୀବୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ମହିଳା ଯିଏ ବି ଯାଇଥିଲେ ସେଠିକି, ଯେଉଁ ନେତା ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିବି। ଆପଣ ଟିକେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଏ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଯାହା ଆସିଛି ମୁଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଦେଉଛି। ମାଡ଼ ଖାଇ ଫସିଲେ ମୃତ ଶିଶୁ କନ୍ୟାଙ୍କ ବାପା ମାଆ, ମାନେ ପରୀର ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମରାଗଲା। ଯେଉଁ ସମୟରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲି ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ମାଡ଼ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡ ଫାଟି ଯାଇଥିଲା, ବ୍ଲଡ଼ କ୍ଲଟ୍ ହେଇଥିଲା, ଆଉ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କର ଗୋଡ଼ ବି ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଥିଲା। ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଛାଡ଼ିଥିଲି ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ। ଯଦୁପୁରରେ ଉତ୍ତେଜନା, 2 ପୃଥକ ଅଭିଯୋଗ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର 22/10, ଆଜିକି 12 ମାସ ହେଇଗଲାଣି। ତ ତାପରେ ଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ଆସିଲା ଯେ ଡଗ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ଼ ସହାୟତା ନେବାକୁ ପରିବାରର ଦାବି, ମାନେ ପରିବାର ଏଠି ଦାବି କଲେ ଯେ ଡଗ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ଼ ନିଆଯାଉ ବୋଲି। ତାପରେ ପରୀ ମାମଲାକୁ ନେଇ ହାଇଡ୍ରାମା, ଯଦୁପୁରରେ ଉତ୍ତେଜନା, ପୁଲିସ ମୁତୟନ, ଶିଶୁକୁ ବିଷ ମିଶା ପାଉଁରୁଟି ଦେବା ଅଭିଯୋଗ, ପରୀର ବାପାଙ୍କୁ ମରଣାତ୍ମକ ଆକ୍ରମଣ। ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁ ମହିଳା ଆଇନଜୀବୀ ଜଣକ ଆଜି ଗୋଟେ ଦଲାଲ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଆଜି ଭାଷଣ ଦେଉଥିଲେ, ଏ ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ ଆଜି ତଦନ୍ତ ପରିସରରେ ଅଣାଯିବା ଦରକାର। ତାଙ୍କ ମାଥା ଖରାପ ହେଇଛି, ନହେଲେ ତାଙ୍କର ପିଲା ଛୁଆ ହେଉନି,
नल से कौट गोटे भड़ारे छुआ आनी बहुत खराब भाषा कहवाक इच्छा हो कि मुझे कहबी ना तो शिशु को विष मिशा पाउरुटी जो देते से शिशु कौन मरीगला से रिपोर्ट कौन आसला से महिला आईनजीवी कहीपर कि से महिला आईनजीवी कौट शोते से समय आज्ञा ये दलाली छाड़ दिंतु एमाने आईनजीवी नुहति एमाने मुंड बिकाजीवी जो समय मुंड बिका जापे से मुंड बिकती स्पटली मु क्या भय करी कहूनी कौन ताड़बार अच्छे ताड़ स्पष्ट भाव में कहूँ परीर बापा माँ को आक्रमण शिशु को विषमूषा पाउरुटी दबा अभियोग परी मामला को लेकिन थमुनी चर्चा यहाँ गोटे 22/10 गोटे घटना आसला गोटे राति 3टा हस्पिटाल बुलिला बिजु आज्ञा बिजु किए ये बिजु हूँ से बिजु कहूँ गोपाल कृष्ण बाबू कहूँ से विषय को ये बिजु किए ना ये बिजु हूँ परी जो दिन अपहरण है से दिन जो माने ये लिखाई राति करे ये देखु ये मुझे स्पष्ट भाव में देखे रखे ये मोबाइल देखिकी मुझे पढ़ुची यहाँ गणमाध्यम खबर मुझे मन को मन पढ़ुनी राति करे 3टा हस्पिटाल बुलिला बिजु अशोक को फसैवाई षड्यंत्र मोड़ बदलैवा हत्याकारी उद्यम टार्गेट रे परीर परिवार लोक आज्ञा से महिला आईनजीवी टी प्रश्न मैडम गोटाए राति गोटे लोक 3-3टा हस्पिटाल बुलिला आपण भली महिला आईनजीवी अच्छा आज पर्यंत लाही तेल मारिकी शोते ना आपन को ये हाई ड्रामा देखा भल लगे आज जो घटना सामना को आसी जो महिला जो घटना आज ये सन्देह ये हो ये घटना कौन करागला ना बिजुर परिवार जो लोक थिले से माने बिजु को लेकिन मेडिकल भुवनेश्वर में 3-3टा मेडिकल बुले किंतु तार कौन भी बाहरिला नहीं अरे भाई थिले तो बाहर ना तो सेठी कौन सौम्य रंजन प्रधान जे सरपंच अच्छी से कहला कि तुम बिजु को लेकिन मेडिकल को जाओ ताको विष पाउरुटी दि जाइए बोली ये दलाली केवल किए करिसंती शासक दलर पादचटा दलाल गोलामगिरी माने तापर आसला गोटे घटना हेलो तुम झील परी बंची ये घटना के तारिख रे स्पष्ट भाव में डेट अनुजाई कहूँ 2/8 माने 2 तारिख 8 अंधार रे बाड़ी बुलाऊँ पुलिस खोलारे बुलूची हत्या अभियुक्त घटनार क्राइमब्रांच तदंत दाबी माने 7 मासरे परी हजिला परीर घटना बाहरी गला तापर OHRC रे मामला हला NHRC रे अपील हला 184/20 एक मामला रुजु होइथिबा जणा पड़िछि सेही बेले भाबे गतकाली सरपंच NHRC रे मध्य अपील करथिबा जणा पड़िछि काहे से सरपंच करिवो ना तमे कोडी बांफ नउथल तमे घरे सोई बलांगुड़ जाकिकिरी लाइरे तेल देइकिरी सरपंच जदि एठी कोन गोटे कहिदेले तमे गांडी फाटी गला ये मूर्खामी कहीं आज्ञा आज्ञा आपण भी जड़े माँ ना जदि आपण पाखे तथ्य ना दलाली गोलामी करतु ना यहाँ स्पष्ट घटना तेणु आपन को आउ गोटे घटना जन दूची से परीर बापा माँ पाखु जो फोन आसीला जे हालो परी बंची से घटन स्पष्ट भाव में आपको कही रखे यहाँ हूँ 2/8 घटना तापर आसला 5 दिन में 11 जन को जेरा मिली सुराग अच्छा ये घटना केबे ना 28/7 28/7 ये दलाली आईनजीवी हुंतु ये दलाली पुलिस हुंतु ये दलाली राजनीति हुंतु ये राजनेता हुंतु जी भी हुंतु आपको गोटे स्पष्ट चित्र मुझे देखा ये सब आप देखुना गणमाध्यम पेपर पढ़ुना आम गांडू नुह पैसा देकी पेपर पढ़ुचु आपण भली भाकुड़ा नुह घरे बसिक राजनीति में रोटी सेक रोड पर बसिक नाई 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 तुम रंग छड़ाई सोशल मीडिया ही एका काफी वेट करूँ मुझे पढ़ुची 5 दिन में 11 जन को सुराग आपन को शेष पढ़ाऊँगी 11 जन को डाकी जेरा करथिबा जणा जाइछि अमृतार बापा माँ बड़ बापा बड़ माँ जड़े भाई पड़ोशी घर जड़े युवक ग्रामर जड़े वृद्ध व्यक्ति मृत अमृतार मामू और ग्रामर अन्य 3 जन युवक को पुलिस जेरा कर सारी अनुभव कर जो मानक उपर सन्देह रही से डाकी तदंत करा बेले किसी सुराग लगी सूचना मिली खूब शीघ्र अपराधी को धरा बोली एसडीपीओ सूचना देते। अच्छा ये एसडीपीओ किए एसडीपीओ गांडू
NNS 28/7 पेपर देला SDPO किए मूर्ख बाकाचोदा SDPO किए सी किमी जानले सुराक मिली धरा जीव। अच्छा SDPO जदि जानी 28/7 आज की 5 मास पर अरुण बोथरा जाकि कौन छिंडे पकईले से लोक ना ये SDPO कहीं बदली हेले IIC कहीं बदली हेले SP कहीं बदली हेले ना छाड़ दिंतु। तापर 14/8 स्वतंत्र तदंत बापा हाइकोर्ट द्वारस्थ हेले कहीं जड़े हेनी बापा छुआ जन्म करची ना दीर्घ दिन पर छुआटे जन्म होती तुम दलाली की से अपेक्षा कर नथिला। ये जो भांड आईनजीवी छद्ममुखी आईनजीवी ये आईनजीवी मूल्य केते आमे सबू जानिछु। ए आईनजीवी इज्जत केते आज स्पष्ट मु प्रमाण करदेवी। अच्छा कौन लिखिले स्वतंत्र तदंत बापा हाइकोर्ट द्वारस्थ हेले माने ताकर गोटे केस भी हैला एने हाइकोर्ट रे 19,416/20 मामला ग्रहण करा जना पड़ला। ये घटनाटी गला आपन को आउ गोटे मु स्पष्ट प्रमाण दूची जो थे कि आपणकर 5/10 माने 2020 मसीहा 10 मास 5 तारिख रे बड़ बापा और माँ को लाई डिटेक्शन टेस्ट कला पुलिस कौन गांडू रिक्शा वाला टली वाला आमे मूर्ख जदि ता बड़ बापा बड़ माँ किसी दोष नथला से लाई डिटेक्शन कहीं टेस्ट करूला ता बापा माँ परीक्षा करा पेपर लिखाई मु डेट जोटा पढ़ुची को पुलिस वाला जदि दम अच्छी से आसिक मो ना केस करंतु। ये कथा है 19,416/20 गोटे मामला ग्रहण कराला लाई डिटेक्शन टेस्ट भी करागला। अच्छा ये जदि जो गणमाध्यम आज प्रश्न उठाउछंती जो आईनजीवी प्रश्न उठाउछंती जे सरपंचकर भूमिका भितर अच्छी सरपंच कौन कही ता बड़ा बड़ बोर टेस्ट करा जाऊ बोली सरपंच तो कही नथिबे ना आपण सही पारु नांती सरपंच आज्ञा ठीक कहिसंती आपणक भली नांडी खंडी भांडी थोबरी आउ कौन कौन बाहर मुझे कही परिबिनी खराब भाषा ये लोक जिते दिन जा ये पृथ्वी रे बंची थे कौन लोक न्याय पाइबनी। आपण को पुलिस डिपार्टमेंट आपण को आईन कानून आपण को संविधान केते केते पारुपार्य आपण को आज प्रमाण करी सरपंचर कौन दोष नाई आ सरपंच जदि आज पर्यंत ये जिनस न थांते से केस आज केबे ठारू आपण को बाट देकी दबई थांते आपण को दलालीता आज जना पड़ जाउची। आउ जो दलाली गणमाध्यम अच्छी ताको दौचे आसुची बापा माँ है लाई डिटेक्शन टेस्ट आज्ञा से बापा माँ भी लाई डिटेक्शन टेस्ट करदे आ जदि तांकर रेप होता परीर जदि रेप होता बापा माँ रेप करते अरे भोसड़ी वाले पुलिस वाले ता बापा माँ रेप करते लाई डिटेक्शन कहीं टेस्ट करदल ना आपण को ये विषय में खराब लैंग्वेज कहबिनी। बापा माँ लाई डिटेक्शन केबे करागला 7/10 गला नयागढ़ भुवनेश्वर जाए विषखिया नाटक ये नाटक तो आपको शुणी थी नयागढ़ भुवनेश्वर नाटक कहीं करागला से आप जानी एवं परवर्ती पर्याय 23/10 गोटे गाँव में गोटे कंगारू कोर्ट बसला ये आईनजीवी जान थे ये आईनजीवी किसी जानती ये आईनजीवी होती धुआं बुलांती बड़ बड़ भाषण दियंती पर्टिकुलाली सत कथा कहया पछपट फाटे खोला कथा आज्ञा किए कौन खराब भावुची भाबू पुलिस आसबार अधारे अटकिला कंगारू कोर्ट 23/10 सेठी गोटे कंगारू कोर्ट होता कहीं कंगारू कोर्ट होता कौन सरपंच बसई अयो तुमको लाज माड़ूनी लाज शरम किसी अच्छी तो अलज्जिया भाया कथबार्ता कले तुमको ये दलाली मैंने शुणे आमे शुणी पारूनी सरीला तापर घटना आसला लुचा जाइए व्यवच्छेद रिपोर्ट आज्ञा मु बुझीपार ये व्यवच्छेद रिपोर्टा आप लुचेबार कारणटा कौन व्यवच्छेद रिपोर्टा लुचेबार कारणटा कौन पुलिस निर्यातना सह संदिग्ध धमकाई भୟରେ परीर बड़ बापा गाँ छाड़देले परी मामलार न्याय मिलिब तो कहा सुरक्षा पाई पुलिस पछ घुंचा आज्ञा आपण दलालीर चाटुकारितार आउ प्रश्न नाई
ଆଜ୍ଞା ଲଣ୍ଡା ହେଇଛୁ ଯେ ହେଇନି ନୟାଗଡ଼ ପୋଲିସ କି ହେଇଛି, SIT ଟିମ୍ କି ହେଇଛି, ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥାକୁ ହେଇଛି, ଯେଉଁମାନେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ହେଇଛି, ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଦଲାଲି କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁ ପାଇଁ ହେଉ, ଯେଉଁ ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥା ପାଇଁ ହେଉ, ଯେଉଁ ଆଇନଜୀବୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଲଣ୍ଡା ହେଇ ତାଙ୍କୁ ଶୁଦ୍ଧି ହେଇଛି। ମାନେ ତଦନ୍ତ 15/9 ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ସନ୍ଦେହରେ ଏଇଟା ପେପରରେ ବାହାରୁଛି, ଇମିସି ଏଇଟା ସମ୍ବାଦ ପେପରରେ ବାହାରିଛି। ଲୁଚା ଯାଇଛି ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ରିପୋର୍ଟ। କାହିଁକି ଲୁଚାଗଲା? କାହା ଇଙ୍ଗିତରେ ଲୁଚାଗଲା? ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ଇଙ୍ଗିତରେ? ଲାଜ ମାଡ଼ୁନି? ଆପଣ ଜଣେ ମହିଳା ପରା, ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିବାର କ୍ଷମତା ରଖିଛନ୍ତି, ମା ହେଇଛନ୍ତି। ଆପଣ କେଉଁଠି ଶୋଇଥିଲେ 5 ମାସ ହେଲାଣି? ମାତୃତ୍ୱ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇନଥିଲା? ଆପଣ ଟେଷ୍ଟି ବେବି ଜନ୍ମ କରିଛନ୍ତି? ନାଇଁ କହିବାନି କିଛି। ମୁଣ୍ଡ ବିକିଛନ୍ତି ନା ସେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଜଣକ? ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନର ଅସମ୍ଭବ ନୀରବତା। କେବେ ଖୋଲିବ ପରୀ ହତ୍ୟାକାରୀ ମୁଖା? ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆସୁଛି ଅଜଣା ନମ୍ବରରୁ କଲ୍। ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ରାୟକୁ ଅପେକ୍ଷା। ଆଜ୍ଞା ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ରାୟ ସହଜରେ ଆସେନି। ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ରାୟ ସହଜରେ ଆସେନି। ଆଉ ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା କହିବି ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଏବେ ଶୁଣିବେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ। ଯେଉଁ ଦଲାଲ ମାନେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଉଠାଉଥିଲେ ଏ ବିଷୟରେ, କୌଣସି ଗଣମାଧ୍ୟମ ତାଙ୍କ ପଛପଟରେ ତାଙ୍କ ମାଲିକଙ୍କର କି ସେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଯେ ସାମ୍ବାଦିକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯଦି ଠିକ୍ ସେ ବାପା ମା ପେଟରୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଥାନ୍ତି ସେମାନେ ସାମ୍ବାଦିକତା ଛାଡ଼ିଦେବେ, ନହେଲେ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇ ପାରିବେ, ନହେଲେ ଉଠାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଆଜି ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛି। ଠାରରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ। ଠାର କ'ଣ? ଗୋଟା ମୂକ ଲୋକକୁ ସେଠି ନେଇକି ସଜେଇଲେ। ନାଇଁ ଲଣ୍ଡା ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କାଲିଠାରୁ ପରଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେତେ ଲୋକ ଲଣ୍ଡା ହେଉଛନ୍ତି। ପରି ପାଇଁ ଆମେ ଲଣ୍ଡା ହେବୁ, ଯେଉଁ ଦଲାଲ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲଣ୍ଡା ହେବୁ। ଠାରରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ। ଏଇଟା ମୁଁ କହୁନି, ଏଇଟା ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ। ଠାରରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ। ଇଏ ମୁଁ ସବୁ ଧରିଛି, ମୁଁ ଏଠି ବସିକି ପଢ଼ୁନାହିଁ, ମୋ ଘରେ କେହି ମୋତେ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ବଡ଼ ବାପା ମାଆଙ୍କର ହେଲା ଲାଇ ଡିଟେକ୍ସନ୍ ଟେଷ୍ଟ। ବୁଧବାର ଲାଇ ଡିଟେକ୍ସନ୍ ଟେଷ୍ଟ ହେବ ବାପା ମାଆଙ୍କର। ମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ? ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା 7/12। ଆଜି ହେଲା କେତେ ତାରିଖ? ଆଜି ବୋଧେ 21 ତାରିଖ। ମାନେ 14 ଦିନ ଭିତରେ SIT ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଯଦୁପୁର ଗ୍ରାମରେ ହେଲା ସଭା। ଯଦୁପୁର ଗ୍ରାମରେ ଗ୍ରାମ ସଭା। SIT ମୁଖ୍ୟ ଯଦି ଏତେ ତତ୍ପର ଥିଲେ, ଏତେ କାର୍ଯ୍ୟ ଦକ୍ଷତା ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ଏତେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଥିଲା, ସେମାନେ ପୁଣି କ'ଣ ଯାଇକି ଗ୍ରାମ ସଭା କଲେ? ଆଉ ତା ଦେହରେ ଗୋଟେ ଲେଖା ହେଇଛି 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କାର ଦିଆଯିବ। ତା ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ପୋଲିସ କେଉଁଠି କ'ଣ ମୂଳା ଛଡ଼ଉଥିଲେ, ନା ଘାସ କାଟିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ, ନା ଟଲି ଟାଣୁଥିଲେ, ନା ଜୋତା ପୋଲିସ କରୁଥିଲେ ପୋଲିସ ବାଲା? ମାନେ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି। SIT ମୁଖ୍ୟ ଗଲେ ଯାଇ ସେଠି ଗ୍ରାମରେ ଗ୍ରାମ ସଭା କରୁଛନ୍ତି 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେବା ପାଇଁ। ଆରେ ଇଏ କେଉଁ ତଦନ୍ତ ତମର? ଇଏ କି ତଦନ୍ତ ହେଉଛି? SIT ମୁଖ୍ୟ ଯାଇକି ସେଠି ଗ୍ରାମ ସଭା କରୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଯିଏ ଦୋଷୀକି ଧରେଇ ଦେବ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ପୋଲିସ ସେଠି ତାହେଲେ ଯାଇକି କରୁଥିଲା କ'ଣ? ପୋଲିସ ବାଲାଙ୍କୁ ଲେବର କାମ କରିବା କଥା NRGSରେ ଆଣିକିରି। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକର ଯେଉଁ ସବୁ କାମ ଦାମ ହେଉଛି, ମାଟି ପାଟି କାମ ହେଉଛି, ଇଏ ଯେଉଁ ନୟାଗଡ଼ରେ ଯେଉଁ ପୋଲିସ SP FSP ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆଣି ତ NRGSରେ କାମ କରିବା କଥା, ମାଟି ପାଟି ଖୋଳିବା କଥା। ମାନେ ଯଦୁପୁର ଗ୍ରାମ ସଭାରେ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏହି ସଭାରେ ଶ୍ରୀ ବୋଥ୍ରା ଯୋଗ ଦେଇ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଧରାଇ ଦେଲେ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କାର ଦିଆଯିବ ବୋଲି କହିଥିବା ଗ୍ରାମ କମିଟି ସଭାପତି ଜୟକୃଷ୍ଣ ପରିଡ଼ା କହିଛନ୍ତି। ଆରେ ତାମାନେ ପୋଲିସ ବାଲା ସେଠି ଟଲି ଫଲି ଟାଣନ୍ତି, ନହେଲେ ଯାଇକି ବାବୁଲ ନାୟକର ଝାଡ଼ା ଫାଡ଼ା କଲେ ସେ ତାଙ୍କ ପଛ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ଏଠି SIT ବୋଥ୍ରା ଯାଇକିରି ସେଠି କହିବେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ସନ୍ଦେହ ଜିନିଷ ନୁହେଁ କି? ନାଇଁ, ଏ ଜିନିଷ ଆପଣ କେହି କହିପାରିବେନି। ଏ ଜିନିଷ ସେ ଆଇନଜୀବୀଙ୍କୁ ଦେଖାଯିବନି, ଏ ଜିନିଷ ଆଉ କାହାକୁ ଦେଖାଯିବନି, ଏ ଜିନିଷ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ବି ଦେଖାଯିବନି। କାହିଁକି ଦେଖାଯିବନି? ଦଲାଲି। ଏଠି ଦଲାଲି ଅଛି ନା। ଓଡ଼ିଶାରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଦଲାଲି। ଆଚ୍ଛା, ପରୀ ମାମଲାରେ SIT ମୁଖ୍ୟ ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରାଙ୍କର ବିବୃତ୍ତି ଏଇଟା 5/12ରେ ଦେଲେ 2 ସପ୍ତାହରେ ସତ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସେ। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କେମିତି ଜାଣିଲେ 2 ସପ୍ତାହରେ ଆସିବ? ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ମନେ ପକାଇ ଦିଏ, ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ବିଜେଡ଼ି ସରକାର। ଏ ସରକାରରେ ଜଣେ ନିଶୁଆ ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ବାଲା ଦାଢ଼ିଆ ମୁଖପାତ୍ର କହିଥିଲେ ଯେ CBI ତଦନ୍ତ କରୁଛି କିଭଳି ଭାବରେ
सीबीआई कथा और बीजेपी कथा सामान हो। अच्छा आज्ञा आपणकर 2 सप्ताह ठीक 2 सप्ताह पर आपण से सरोज सेठी धरिए बोली आपण केमी जानिथिले आगुरु 2 सप्ताह पूर्व आपण सरोज सेठी धरिए बोली आपण केमी जानिथिले एटा मु कहूनी आज्ञा एटा पेपर रे बाहर देखु 2 सप्ताह रे तथ्य सामना को आसीबो ता माने एटी तांकर गोटे स्वतंत्र भाव में परिचालना हो सारी माने बड़ बाबुली और ड्राइवर को जेरा परिवार को भेटिले चेला कुमार और संबित पात्र यहाँ तो राजनीतिर कथा किंतु परी मामलार एसआईटी मुख्य अरुण बोथरा विवृत्ति होता 2 सप्ताह भितर सामना को आसो सत्य माने सी केमी जानले पुलिस वाला किसी जाकि घास फास उपाड़ी पारे नहीं अरे प्रताप देव सी प्रताप देव राजनीति खोलिले रही राजनीति प्रताप देव राजनीति प्रताप देव को आप नेता भाव से नेता फेता नुह छाड़ सी नेता सी आम मो विधायक हेल्ले भी मुझे नेता बोली के भावेनि सी संपूर्ण गालुआ मारती कथा ओह्लैले आउ 2-3 दिन खंड लाइव करा पड़ो छाड़ दिंतु परी घटन परी हत्याकांड घटन एनसीपीसीआर निर्देश जिलापाल एसपी को हाजर समन बली बलात्कार मंतव्य को परी परिवार बापा माँ विरोध आगे आपन गोटे स्पष्ट कथा ये कहूँ 4/12 राज्य शिशु अधिकार अध्यक्षा संध्यावती प्रधान गतकाली जदुपुर परिदर्शन आसी परी को बलि दिया जाइथिबा बा बलात्कार पर हत्या करा जाइथाई पारे बोली जो मंतव्य देइथिले ताकू आज संबलपुर रे दोहराइचंती से किमि जानले बलि दिया हितबो से कौन टेस्टोस्कोप नहीं जाइथिले ना बाइनाकुलर नहीं जाइथिले ना सुंघिकी तांकर गोटे आघ्राण शक्ति कौन गोटा अच्छी से सुंघिकी जानीदेले बलि जाइथबो ना बलात्कार हितबो 5 मास है नयागढ़ पुलिस गांडू से जाना कि नयागढ़ एसपी मूर्ख से पाठशाठ पढ़ी ना बोधे एसडीपीओ बोधे घास फास काटिकी आसती बोधे आईआईसी जे से टली फली टाणुले हाटपुणा करदे पुलिस पुलिस आज्ञा ये चटुकारिता केते दिन पाए आज्ञा ना सी कहते ना सरपंचटा तो गोटे निरीह लोकटा ना सरकार राज्य शिशु अधिकार अध्यक्षा संध्यावती प्रधान जेहेतु से गोटे सरकारी पदवी अच्छा सी बलि कहींपर बलात्कार कहींपर आहरी भी मन को कौन जदि आसो सी किति किति खेलुवा बेले खसी पड़ो से कहींपर किंतु सी एठी सरपंचर किसी औकात नहीं तमें आईनजीवी बोली तुम स्टाम्प बाड़ा है तुम जहाँ छिड़े पार तुम जहाँ कहींपर ओहो तुम आईनजीवी परा तुम नेता परा नहीं तुम भाया कदली नेता तुम भाया ये घोड़ा डिंब आईनजीवी दरकार ना। अच्छा आ गोटे कथा पुणी परी बापा माँ को पुलिस निर्यातना भोर उठे आनी धमक परी बापा माँ को कहीं भोर उठाऊल परी बापा माँ को भोर कहीं उठेले पुलिस वाला परी बापा माँ को भोर कहीं उठेले ए विषय से आईनजीवी प्रश्न उठेबेनी कि गणमाध्यम भी प्रश्न उठेबनी बहुत कथा अच्छी मुझे ए खाली मु खबर कागजर विषय गुड़ा उठाऊँगी शेष को मु खबर कागज पढ़ी सारे मो निजर मंतव्य देवी। परी हत्याकारी को धरी पारुनी पुलिस राजभवन आगरे धारणा देवाको योजना माने 19/11 ए विषय नहीं तांकर योजना होता बोली खबर कागज प्रकाशित होता एटा को सरपंच तैयारी करनथिले एटा केही भी करनथिले किंतु एटी गणमाध्यम कौन कहला हाई ड्रामा लाज माड़ुची रे आज्ञा जो मैंने खबर कागज संवाद पढ़ुच टिके सरम रख है पैसा पाई कौन आप सत को मिछ कहीदेवे से भाया बाल चाकरी मुझे 10 थर गोईठा मारिदेवी दरकार ना आज्ञा तथापि आप चाकरी कर क्षमा। अच्छा तापर आसला गोटे कथा कौन ना आईआईसी सस्पेंड एसडीपीओ बदली एसपी रहिले किमती बराबर जदि आपणकर एसआईटी तदंतर जी बोथरा सार जी जाउचंती स्पष्ट भाव से निर्दिष्ट समय सीमा भी दौरान 2 सप्ताह भितर समस्त सामने सत कौन बाहरी आसो तथ्य सहित तो आईआईसी एसडीपीओ बदली हो गले एसपी से कौन खड़ा गछ साकुले बुझीपारनी कहीं कले नहीं ना ये एसपी को रखागला गोटे इज्जतर कथा ना जहाँ भी सहयोग कर तेणु ये सब घटना भितर ये पेपर घटना गला एबे मु मोर मनर कथा कहबी आज्ञा से आईनजीवी की मु गोटे प्रश्न पचारि आपण मैंने आज जो लोक मैंने देखुंत आईनजीवी से आईनजीवी ये लोक से लोक महिलाटी
ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଏଇ ବିଜେଡ଼ିର ମନ୍ତ୍ରୀ ବା ଆପଣଙ୍କର ବିଧାୟକ, ସେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ମହିଳା ଜଣକ ଆସି କହିଲେ ଯେ ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀ କହିଥିଲେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଗୋଟେ ମିଛ ଧର୍ଷଣ ମାମଲା କରିବା ପାଇଁ, କାହା ନାଁରେ କରିଥିଲେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିଥିବେ। ସେତେବେଳେ ତ ମହିଳା ଆଇନଜୀବୀଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିନଥିଲା, ଓହୋ ସେ ମହିଳା ନୁହଁ କି, ଯାହାକୁ ଫସେଇଥିଲେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ନୁହଁ କି? ଆପଣ ସାମାଜିକ ସମାଜରେ ବଞ୍ଚୁନାହାନ୍ତି କି? ଓଡ଼ିଶାର ସମାଜରେ ବଞ୍ଚୁନାହାନ୍ତି କି ଆପଣ? ଏଗୁଡ଼ାକ ସେ ଦଲାଲ ଗଣମାଧ୍ୟମ, ସରକାରଙ୍କର ଗଣମାଧ୍ୟମ ଏଗୁଡ଼ା ଦେଖେଇବେନି। କାହିଁ ଦେଖେଇବେନି? ଆଉ ସରକାରଙ୍କ ଦେହରେ କଳଙ୍କ ଲାଗିଯିବ। ଏଠି ଗଣମାଧ୍ୟମ ସରକାରଙ୍କ କଳଙ୍କ ଛଡ଼େଇକି ତାଙ୍କ ମାଲିକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ସହିତ ସରକାରଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛି। ଆଇନଜୀବୀ କ'ଣ କହିବେ? ଆଇନଜୀବୀଙ୍କ ମୁହଁରେ ବଚନ ବାଜିବ, ତୁମେ ଥରେ ଡାକିକି ବସାନି ସାମ୍ନାସାମ୍ନି, ତୁମ ଝାଡ଼ା ପରିସ୍ରା ଯଦି ଗୋଟାଏ ବାଟରେ ନ ବାହାରି କରିଦେବି। ସବୁ ଗଲା। ତାପରକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଠି ଆଜି ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଥିଲେ ସରପଞ୍ଚ ଘୋଡ଼ଉଥିଲେ ଘଟଣାକୁ। ସରପଞ୍ଚ କ'ଣ କହିଥିଲେ? ତା ବାପା ମାଆଙ୍କୁ, ବଡ଼ ବାପା ବଡ଼ ବୋଉଙ୍କୁ ନେଇକିରି ଲାଇ ଡିଟେକ୍ସନ୍ ଟେଷ୍ଟ କର, ତାକୁ ବାଡ଼ାଅ। ତା ବାପା ମାଆଙ୍କର ଲାଇ ଡିଟେକ୍ସନ୍, ତା ମାଆ ମାଡ଼ି ବସିଥିଲା, ତା ବାପା ତାକୁ ରେପ୍ କରୁଥିଲା। ଅରେ ପାର୍ଟିରୁ କେଉଁ ଭାଷା ବାହାରୁଛି, ତୁମ ଲାଜ ମାଡ଼ୁନି ଟିକେ? ତୁମେ ମାଆ ହେଇଛ କାଳେ, ତୁମେ ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିବାର କ୍ଷମତା ରଖିଛ। ମାନେ ଏଠି ବଡ଼ ବାପାକୁ, ବଡ଼ ମାଆକୁ, ତା ବାପକୁ, ତା ମାଆକୁ କେଉଁ ଭଳି ଭାବରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରାଯାଇତ, ରାତି ରାତି ନେଇ ତୁମେ ଅନିଦ୍ରା କରିଛ, ଭୋରୁ ଉଠେଇକି ଆଣିଛ, ତୁମକୁ ଲାଜ ମାରିଲାନି? ଆଜି ସେଇ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଦଲାଲି କରୁଛି, ସରପଞ୍ଚ ଉପରକୁ ଦୋଷ। ସରପଞ୍ଚ କ'ଣ କରିଦେଲା? ଆରେ ସେ ସରପଞ୍ଚ ଲାଗି ହିଁ ଆଜି ତୁମର SIT ବାଲା ଯାଇଛନ୍ତି। ତୁମ ସରକାରର ଗାଣ୍ଡିରେ ଦମ ନଥିଲା। ତୁମ ସରପଞ୍ଚ ହେଉଛନ୍ତି ବେହିଆ। ତୁମ ଯେଉଁ ସରକାର ହେଉଛନ୍ତି, ସରକାର ହେଉଛନ୍ତି ଥୋବରା, ସରକାର ହେଉଛନ୍ତି ବେହିଆ, ସରକାର ହେଉଛି ଚୁତିଆ। ଆଉ ଯେଉଁ ଲୋକଟି କରିନେଇ ଏ ଯେଉଁ ତଦନ୍ତ, ସେ ତଦନ୍ତ କରିବାର ତାର କିଛି ଔକାତ ହିଁ ନାହିଁ। ସରପଞ୍ଚ ଲାଗି ଏ ଘଟଣା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚିକି ଥିଲା। ତୁମେ ଗଲ SIT ବାଲା, ସେଠି ଯାଇକିରି ସୁନପାମ୍ପୁଡ଼ି କାଢ଼ିଲ, କି ଯେଉଁଠୁ ଯାହା ବାହାରି କର, ମୋର ତ ନାହିଁ, ଲଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଛି, ସେଇଠୁ ବାହାରି କରନ୍ତି ସୁନପାମ୍ପୁଡ଼ି, ଆପଣ ଦେଖେଇ ପାରିଥିବେ। ମୁଁ ତ କହିବିନି ସେ ବିଷୟକୁ। ସରପଞ୍ଚକୁ ଦୋଷ, ସରପଞ୍ଚକୁ ବାନ୍ଧିବା ଦରକାର। ସରପଞ୍ଚ ନାଁରେ ଦୁନିଆ କେସ୍, ସରପଞ୍ଚ ନାଁରେ ଦୁନିଆ କେସ୍ ହେବ ନା? ତମ ଭଳି ଯେଉଁଠି ମାନେ ଡିହ କହିବିନି ସେଆଡ଼କୁ ସେ କଥାଟା, ସେ ଜିନିଷ ରହିବେ, ସରପଞ୍ଚ ନାଁରେ 50ଟା କେସ୍ ହେବ, ମୋ ନାଁରେ ବି କେସ୍ ହେବ, ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ବି କେସ୍ ହେବ ନା? ସରପଞ୍ଚ, ସେ ସରପଞ୍ଚଟି ସେଠି ଭଦ୍ରଲୋକ ଥିଲା ବୋଲି ଆପଣ ଆଜି ଆସି ବାଇଟ୍ ଦେଉଛନ୍ତି। ନହେଲେ ଆପଣ ଯାଇକି କେଉଁଠି ଲାଇରେ ତେଲ ମାରିକି କେଉଁଠି ଖଟ ଉପରେ ଶୋଇଥାନ୍ତେ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ କମ୍ବଳ ଘୋଡ଼େଇ ହେଇକିରି। ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ଆଇନଜୀବୀ ବୋଲି ଭାବିଥାନ୍ତା? ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ବୋଲି ନେତା ବୋଲି ଭାବିଥାନ୍ତା? ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ଆଜି ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥାର ମୁଖ୍ୟ ବୋଲି ଭାବିଥାନ୍ତା? ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଜି ଶତ ସଲାମ କରୁଛି। ଭୁବନ ଭାଇ, ଶାନ୍ତନୁ ଭାଇ, ଯିଏ ବି ଅଛନ୍ତି ସେ ସଂସ୍ଥାରେ, ସେଇ ତଦନ୍ତ ବିଭାଗରେ ବା ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନରେ, ଏ ଲଢ଼େଇରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ହୃଦୟ ଭରା ସଲାମ। ସେ ଗାଁକୁ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି। ତୁମେ ଯଦି ଆଇନଜୀବୀ ହିସାବରେ ଆଜି ସେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ, ଆଉ ଯେଉଁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆଜି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଉଛି, ସେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଲାଜ ମାଡ଼ିବା ଦରକାର। ଆଜି ମୁଁ କହୁଛି, ସେ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ଯିଏ ବି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଉଛନ୍ତି, ପଇସା ପାଇଁ ଉଠାଉଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି, ସେମାନେ ମୁହଁରେ ମାନି ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ସତରେ ଗୋଟେ ପଇସା ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ ଗୋଟେ କହିଦେଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ମନରେ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇବାର ସାହସ ନାହିଁ କି ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ପଇସା ପାଇଁ କ'ଣ ଗୋଟେ ଆମେ କ'ଣ କହିଦେଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ନହେଲେ ତୁମେ ସବୁ ଆଜି ଗୋଟେ ଦେଖ, ସାଧାରଣ ଲୋକର ମା ଆଜି କାନ୍ଦୁଛି, ତୁମେ ସବୁ ନାପୁଂସକ ହେବ, ତୁମର ପିଲା ଛୁଆ ହେବେ ନାହିଁ। ଛୋଟ ଛୁଆ ମରିଛି, ତା ଜୀବନକୁ ନେଇ ତୁମେ ରାଜନୀତି କରୁଛ। ସେଦିନର ଧନଞ୍ଜୟ ଚାଟାର୍ଜୀ ଆଜି କହୁଥିଲା ଯେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ମାରିନାହିଁ, ମୁଁ ରେପ୍ କରିନାହିଁ, ତାକୁ ଫାଶୀ ଦିଆହେଇଥିଲା। ଆଜି ବି ସେଇ ସରୋଜ ସେଠି ଆଜି ଭୁବନ ଭାଇ ଗୋଟେ କଥା ଲେଖିଥିଲେ ଯେ ଜଣେ ଦଳିତକୁ ପ୍ରକୃତରେ ତାକୁ ଆଜି ସେ ଗରିବ ବୋଲି, ତାର ବାପ ନାହିଁ ବୋଲି, ତାର ଭାଇ ନାହିଁ ବୋଲି, ନିର୍ଦ୍ଦଳୀୟ ବୋଲି ତାକୁ ତୁମେ ଆଜି ପକାଇଦେଲ। ଧର୍ମ ସହିବନି, ମଲାବେଳେ ତୁମେ କେହି ପାଣି ପାଇବନି। ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଲାଗି ଏ କେସ୍ ବଞ୍ଚିକି ରହିଛି, ତୁମେ ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳକୁ ବି ସରି ନୁହଁ ସଳେ। ଆଜି ଗପ କହୁଛ କ'ଣ ନା ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଉ। ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନ ମହିଳାଙ୍କୁ ଅସଦାଚରଣ କରିଥିଲା। ତ ଯେଉଁଠି ମହିଳା ଜଣେ ନିଜେ ମାନୁଛନ୍ତି ଆସିକି ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଯେ ମୋତେ କୁହା ହେଇଥିଲା ମୁଁ ମିଛ ରେପ୍ କେସ୍ ଦେଇଥିଲି, ସେ ମହିଳାକୁ ତ ତୁମେ କେହି ଜଣ ବିରୋଧ କରୁନ।
से महिला को विरोध करने तुम गांडी कहीं फाटीगला तुम कहीं विरोध कल नहीं ये विषय कहीं गणमाध्यम उठेल नहीं ए विषय कहीं तर्क कल नहीं से महिला कहीं आज थाना पूरा जाए मिछ केस देते बोली ओहो तुम महिला पर ये महिला कार्ड खेली दे पार लाज माड़ूनी लाज माड़ूनी मुक व्यक्ति को बाहरी करागला से ठार माइले तदंत होला ता बड़ बापा बड़ माँ को 3 दिन धरिकी 4 दिन धरिकी बाड़ाबाड़ी कले कहीं अच्छा सबुठ बड़ कथा ये जो बेलज्जा अलज्जा जो सब गणमाध्यम अच्छा मुझे कहूँ चाहूँगी आपण जो हाई ड्रामा बोली कही आपण को जब प्रकृत जब लाज शरम जब आप घर दुआर मुहर थब कि आपण परिवार क्या जब लाजबाज थब आप कहे आगे जो एसआईटी वाला जो बोथरा सार जो जाए तदंत कले जो परीर बापा माँ आत्माहुति उद्यम को आप जो ड्रामा कही से ड्रामाटा कौन आपको एत ड्रामा लगे आप आज से घटना को लेकिन सरपंच को दोषी कर दौरान एसआईटी की टेकी दौरान आप आगु लुगा टेकिक शोते आपण से लोकटी जे परीर बापा माँ आत्महत्या उद्यम को आपण कहले जे यहाँ हूँ हाई ड्रामा एवं ता परवर्ती पर्यायर एसआईटी तदंत सरकार निर्देश देले तापर आपण कहते से सरपंच दोष कहीं आप आंडी फाटी जाऊला आप 4 मास केतरा न्यूज कर बेलज्जा बेहिया सले पैसा खिया कुत्ता मीडिया खोलच कदली मीडिया खोलच सले ये भलिया मीडिया वाला को जोठी देखियो गोडे की बाटेब टोटाल ये मीडिया को टोटाल बायकट करो टोटाल ये मीडिया को बायकट करो सत कहबार क्षमता रख जो घटना सत अच्छी सत कह जो घटना मिछ अच्छी मिछ कह तमें कौन आज कौन गोटे है स्क्रीनिंग क्रिएसन कौट कौट नहीं ता घर भर टाणी आनुच से तो मना करुच्ची आउ गोटे लोक मेडिकल पढ़ी नाटक कर मुति गला बेलू ता भिड कर पकाच तुम कौ भाया मीडिया लाज माड़ूनी तुम मीडिया वाला कौच मत घृणा लगे ये मीडिया गण मो टोटाल मुझे मेन स्ट्रीम मीडिया कौन मेन स्ट्रीम मीडिया बैठ देवी मुझे देवी सब वेब चैनल देवी माने बड़ लज्जार जिनस जो घटना नहीं कि आज राज्य थरहर से घटना आज आपण मैंने सामने आसी कौन कहते अच्छा ये कौन है ता बाप जदि सी पिलाटी तार से तार करिथिला तार तो जो आपणकर रेप जदि से करिकी तार करिथिला पुलिस वाला कौन छालुଥିଲେ ता माने पुलिस को उठाई दियो नयागढ़ टोटाल पुलिस डिपार्टमेंट उठेकरी एनआरजीएस आनिक काम फाम दियो ना आपन जो कंक्रीट फंक्रीट रास्ता होती से काम फाम करूँ से एसआईटी मुख्य को जहाँ ओएसआरटी से बस बस कहीं चलिए एसपी कर दियो से रुहतु से काम फाम करूँ मु गोटे घटना पढ़ुली नयागढ़ में केतटा हत्या हो जो अच्छा आपणकर जे ना ना सुभाष भाई निश्चित निश्चित एपी सिंह पाक आम 100% जावा से केस मुझे विषय कथा आप व्यस्त हूँ से विषय को ये उठातुनि किसी लोकंर मुतिला बेले भी ऊपर पड़ जापे से मुत छाड़ दिंतु घटना हूँ से विषय ना जो नेता ये उठाऊँ से बोधे मंत्री पद पाइबार निशा उठाऊँ कहीं से जो नेता उठे एरिया भी केतरा बलात्कार होती से केस एपर्त लुचिकी रही एरिया कौटी हत्या होती से घटना 2 वर्ष हत्या कर धरा पड़ना सी नेता कौन कहे से पैसा पत्र नहीं कर जहाँ से पैसा पत्र नहीं कर सत कहबार क्षमता समस्त पाखे न थाए आमर भी लोभ ना तुम कौ बाल पोस्ट को आमर लोभ ना कि कदली राजनीति करार भी आमर ना लोकों लड़ुचु लोकों स्वर उठु सत कथाटा मुहर कहबू तमें जाइए गोटे गोलामी कला भाया दलाली कला भाया जाए तुम करदेव नाई 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 शुणु से जो घटना नहीं आप कहते से घटना से जन को गिरफ करदे गोटे टेकी देवा कथा आगे आम से केन्द्रापड़ा लोक जो लोक आज तदंत कर से लोक आम ये भंगा रोजा पोड़ा जला भी करूँ से लोक ये रो कि भाया दलाल बाहर ताकर भय जना पड़गला कौटी से जो ट्विटर केस रे जो आसिक से कहले तू मोर सांग तू नवीन पट्टनायक सांगे मोर झगड़ा कराइबू ये तो आड़ू सब नहीं जाते करदे नहीं चलिए तमें कौन तदंत कर नाई सबू कथा छाड़ दिंतु आज गोटे कथा मुझे सामने उठेबी जो ईरानी रॉय जे विधायिका प्रार्थी बीजेपी अच्छा से गोटे क्वेश्चन उठे
ଯେ ବାବୁଲି ନାୟକର ପୁଅ ମାଟ୍ରିକ ପାସ୍ କରୁ କରୁ କେମିତି କ'ଣ ସିଏ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଚାକିରି ପାଇଗଲା। ସେ ବିଷୟକୁ ନେଇ କ'ଣ ଏସ୍ଆଇଟି ତଦନ୍ତ କରିବେ ନା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଦନ୍ତ କରିବେ ନା ଅରୁଣ ସାହୁ ତଦନ୍ତ କରିବେ ନା କିଏ ତଦନ୍ତ କରିବ? କେହି ତଦନ୍ତ କରିବେନି, କେହି ଉଠେଇବେନି। ଏଠି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଚକ୍ରାନ୍ତ ଚାଲିଛି କୌଣସି ନା କୌଣସି ଦିଗରେ। ଯଦି ଦରକାର ପଡ଼େ, ଯଦି ସତରେ ସତ୍ସାହସ ଅଛି ବିରୋଧୀ ଦଳଙ୍କର, ପରୀର ବାପା ମାଆଙ୍କୁ, ବଡ଼ ବାପା ବଡ଼ ମାଆଙ୍କୁ ନିଜର ଘର ଛାଡ଼ିକିରି ଦୂରରେ ଆସି ରହିଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନ ଯିଏକି ଅଛନ୍ତି ସରପଞ୍ଚ, ତାଙ୍କୁ ସସମ୍ମାନେ, ମୁଁ କ'ଣ ସସମ୍ମାନ କରିବି, ଓଡ଼ିଶା ସାରା ଲୋକ ସମ୍ମାନ କରିବେ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନକୁ। ଆଉ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଏଠି ଗୋଲାମୀ କରୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ସାରା ଲୋକ ଜାଣି ସାରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଠି ଯେଉଁ ଘଟଣା ଆସିଛି ସାମ୍ନାକୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆଉ ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ବେଳା ସେମିତି ନ ହେଉ, ମଲାବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ପିଲାପିଲି ଅଧା ବୟସରେ ନ ମରନ୍ତୁ, କି ଆପଣ ବି ପାଣି ପାଇ ପିଇକି ମରନ୍ତୁ, ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଗାଡ଼ି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ନ ହେଉ, ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ। ବାସ୍ ରହୁଛି, ଏଇ ମୋର ଗୋଟେ କ୍ଷୋଭ ଥିଲା। ମୁଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଆଜି ଲଣ୍ଡା ହେଇଛି, ପରୀ ପାଇଁ ନୁହଁ, ପରୀର ଯିଏ ଦୋଷୀକି ଘୋଡ଼ଉଛନ୍ତି, ପରୀର ଦୋଷୀକୁ ଯେଉଁମାନେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରି ନ ପାରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ ନ ଉଠେଇକି ଦୋଗାଲିଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଜି ଜୀବନ୍ତ ଭାବରେ ଶୁଦ୍ଧି ହେଇଛି, ଲଣ୍ଡା ହେଇଛି। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ରହୁଛି।